ወጣባ ካፍቶም መትከል አልቦ ዝባሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ዝስራ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዳሰልት ፋልከን የተባሉ 50 ፕራይቬት ጀቶችን ዶሲናትናያ መስህዝብ ትግራይ ተጻሚርና ዘለና አይናይና ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ኮይኑ ሓደ እዚ ህዝቢ በዛኔ ኣደና ይርኢና የለና ስለዚህ ሓደ ከፍርሳ ደሊ ሓደ ከፍርሳ መሳ ነዛ ተቀረራ አይነት ፍርሳና ለለና ወጣባ ይቅረታ ክብል ምንት ትጽምዶ ክበሃል ይቅረታ ክብል ህዝቡን ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ መስመር ጽርግያ A45 ናይ ኤርትራዊት ምዃኑ ዝተኣመነሉ ዝተቆርጸ የእዳው ድሕር ምርካቡ መርመራ ከገበር ድሕር ምጽናሕ ህዝብ ትግራይ ክነብር ተኮይኑ ህዝብ ኤርትራ ክነብር ኣሎ ህዝብ ኤርትራ ክነብር ተኮይኑ ህዝብ ትግራይ ክነብር ኣሎ ኣርባዕተ ሰላምታ እዚ ናይ ወይናይ ከይመስለካትኩም ናይ ብርክት ዝበለ ሰብ ሰላምታ እንኳዕ ናብ ዶራራ በሰላም መጻእኹም ኩልኩም ንዝገዛዝ ሓደሽ ለኾንኩም እንድሕር ሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ቤተሰብ ምዃንኩም ከይዘንግዑ ክትሕልና ላቪዲዮታትና ንእሴሰና ይጻንሑ ፒስ سلام كان يوردل سلام أواني أنا بعلمه سلام يوردل أنا هزون ركبنا لنا خلنا برزلنا يمثلنا أودي تايكل على كاليو اسهم بوليتيكا ولزم سيرترات غوري تقولوا كتوا ولزم تقولوا يتقولوا زبلك ما تسيخليو كن جبرينا عند حرسوق غورة زي هالكوين نحنا عشاشو أيقوننا نصو زي ربحنا هز تقرأي جن زربح أي جبرن بزول تقولين إندخ نجبرنا إيه قلت كويس زي زروازي سلازي ألم نقرب لنا ولا الجرس وريدكا بورتو الزنورة مريت ماركي جبر هذا نت زي ناتو أسقنا برسلة زي يقولوا يكونوا ترانزاكشن يهلو نحنا كومزي إننا ناتونا عمي كبيت زبها الكوست كنكفل لنا بوزي قربنا بوزينا كموده حد سيري نقول لنا وزي كتجبر من قصدي كتاع قديتاني مغنياتو في التجراي حزب يزول تقوينه التجراي يزرع حوز يقول لنا وزي شرحته عيلو إنبي يقداس يعاشر بدو نايق زعر أجندة نالعلكو زلال ما وجدت كفتر يزول تيلو انبيخ بارلو ኤርትራ ሃሉ ኣብ ሰማፍሮ ሃሉ ኣብ ጁፒተር ሃሉ ኣብ ቬኑስ ሃሉ ኣብ ፕላቶ ሃሉ ኣብ ዝኾንከ ሃሉ ትግርኛ ሓደ እዩ ሲምብል ማለት ትግርኛ ኣብ ውሽጣ ኤርትራ ዘለው ይኾኑ ኣብ ትግራይ ዘለው ትግርኛ ሓደ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ትግርኛ ቃተልውን ዝገበሩ ኣብ ታሪኽ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝገርም ማለት ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ክቃተል ዝገበሩ ሕወሓትን ሻዕብያን እዙውን ታሪክ ይመዝግብዎ ሓደ ትግሬ ንሱዳን ዘሎ በኒ ዓምር ትግራ ሓው ቀቲሉ ይፈልጥን ከብስያስ መጽኡ እኮ እንኮላይ እኮ ይሕብሕቦ ከብስያስ መጽኡ እኮ ኣብ ታሪክ ጻልማት ታሪክ ትግርኛ ይቃተል ትግርኛ ይቃተል ጻላም ታሪክ ሕወሓትን ሻዕብያን ሰሪሖሞ እንተሎ ትግርኛ ዘጥፍእ ኣብ ዓለም ሙሉእ ታሪክ ደምናትካ ምስኡ ኮይንካ ነቲ ምሳኻ ዝነበረ ኣብ ሳሕል ነቲ ሓደ ህዝቢ ነቲ ሓደ ቋንቋ ነቲ ሓደ ብሄር ነቲ ሓደ መንነት ተጥፎ ጣዕሚ ዘስደምም ታሪኽ ወላ እንኮላይ ንዓና ከም ትግሬ ንዓናውን ይጎድለና ምክንያቱ ገዚና ሓደ ወዲ ግዜ ኣይኮነን እምኒ ናይ ግዝ ክስበር ኣይንደልን ኢና ግደፍ እቲ እምኒ ናትና ታሪክ ኣለዎ ግደፍ እቲ ህዝቢ تأمني نايدة تجلس تاريخ الله سوري تحزولي كالوت دي تحقق تريلي نقرأكم زلوا تقريني أنت تفيو قدام أي كاب تقريز تفي نياتو هذا من النتي زلوا هذا من النتو ولا تسمعوا تقريني نيا ترايا تانيا تاريخها تقري أتخو تانيا تبين تاريخها تقري أتخو تقريني أنت تقرن قدك جزيوم كلتيوم حجي أنا نحوين تحوين تتفيو نكالوت نورمالي نعيقن قدلوي لك تقرينيان كاخومو يوم مالك عادة والتقرينيان تتفيو كاب حادي حاو تقري تفيو زيتي ريل التاريخ مالتي كالوت إرتراويانينا إرترا جينا نايمنا تتخونا تقرينيان تخو
ናይ ዜግነት ስለ ዝኾነት ዋላ ኣፍጋኒስታን መፅኡ ክነብረላ ዝኽእል እያ ዘላ ህዝቢ ትግራይ ክነብር ተኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ክነብር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ክነብር ተኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ክነብር ኣሎ 4 ነጥብ በዚኣ ክንከይድና ምስኪን እቲ ህዝቢ ኣኽሊዕ ኣሜሪካ ብዘሎ እልፊ ቆርባዕ ንቆርባዕ ተመሲሑ ደይተረርበቅ ገለታና ደግ ኣክቲቭ ደማም ትስብተት ለና ኣክቲቪስትና እኳ ረመፅ ንኽዕወልና ተሰንበረ እሶም እኳ ሓንቲ ኣፍተዓድ ተለኳ تعرقتلك عرق وهيدا انت تسلط انا ودك معك عيفع عندي بدي يفع يعني انا يسلط انا تحسس بس كميت اي وات سام تايمز فح بلي انا زاد صنديل قالوا لي نرنكو سمتري انا ما جاب سام تايمز تملي صخري اقول له قد فيديوهات تاعي حفرن نسقن عندي تملي صخري اقول له سي هاي يسمع اخو صح تبل ايه صح دا تبل نتم حواتنا نبطل نتم حواتنا بعدا أحوالنا فحت بلد أنت يا وزغين كاز فحيل كاز صحف دلخ هذا قاز كترحق هو إذا فحت بل إذا مقليت بل تقولوا كاني وتدر النار هم ما يتفلتخ وتدر النار يا خاتم تسخ أتليست تحرق دي قال الرأيك حمد تجورة مش at the end of the day كن وعتت السراويت في عرف ودروخيو السراويت بعج قدر ترى تعبك أبزي قال إرترا مفتارنا إرترايو زي فرقو تقرنيا أبي تقوريتو زلو زي تقرأي أكل هاجر حماسين يعني أرى تقرأي أكل هاجر حماسين بزي هاجر حماسين كأخذنا برايت خلنا تقرأي بزي كيف ما حرتوركم يا بالله زخوان السبك فولت زلو عبدنا حوحات عب تقرأي درجة 9 ميتي حزب تقرأي ناتو نقدي كل تدورهم شات حدا بيجي عدي كل تبيجي عبعدا خير كم شات أبو سنتي تسمي وي 5 كيلو معار وي حدا بعراي وي قلي مشاتي نزع داوها بقى نزين كشيت أديس أبابا ناي شو عتشح بر تيكت قريتو أديس أبابا خيلو دي شك تقراوي يلا تلو 10 خميت يكون اليوم اليوم وي كلتا معالتي بأوتوبوس جيرو ولو جيرو قلي أديس أبابا زخيل يلا تزبزح تقراوي دخايو كابز عطسو 30 عامت هالو مهنياتو تنعي نقدبوتو عداقو أسمراي باتعيو بباتع جيرو والكايت زخلو عني زخلو شجر متزلو ازي ساليت بباتع توادا دارين يروح حجين تايبلو ازيهم كلهم نايرايا زخلو دخلنات آتيو تقرايت ما غزلا بسنكز نايرترا حجي ازيهم كلهم حزبي تقراي 30 عامت خوينو مالو ابزا تقراي تيوم 10 خميتي خاب تقارو قن አዲስ አበባ بنفرت خيدوم አዲስ አበባ ስለነው ዱባይ ስለዝخدو አሜሪካ ስለዝخدو كله تقراوي تدخل تقراوي كوم زلو خويني يسمعوا تقراي كبال كله نحوحان بزوم 10 خميتي امبرتي 9 خميتي اب وشت تقراي ن30 عامت تحانيقو تعاطيو بدوب نኤርትራ بزتفطر بدوب ኤርትራ بإسياس زحانيقو حيزو زلو نعم تايكون حزب تقراي ولا حنت يكون بدخلنيتم بقلن خي بزح تدخل تقراوي كاب تقراي توصي كاب أديس أبابا مملسسيني زخل وياب كاب دريدوان نتقراي مملسيني كله قد ياب زخيل خوينات زخلو تقراوي اب كلن كتماتاتناي ኢትዮጵያ ተቀቲሉ ተአሲሩ መስጋብ ሕጅ ቤት ፈቅዶ ቤት ማእሰር ተደርቢ ዘሎ ማንያቱ ሕወሓት በቃ ቶም ተጋሩ ቶም ድኻታት መህደም የብሎም ገንዘብ የብሎም ንትግራይ መምለሲ አንሳም ስወጡ አዲስ አበባ ወጡ አብትልዕ ለኤነ ትረብ ለገለመለ ድሕር ክንደዮም ዛቱ ሕጅ ግን እዚና ህዝብ ትግራይ ዝፍታህ እዚ በኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክእለለዎ ኤርትራውነት ዝበሃል ናይ ቻዕተ ብሄራት ዶዚ كإلا وزجاز أدربس كنا له إذا إيرترا تبقى هالحجر من قصي ناي كله حزب تجرني حجر من قصات كنا له حزب بزاني أدنى يرينا يلنا سلز حدا خفر صعد لي حدا خفر صعب صع نزل فقر عينا في سنة لا نحن صح تبل إيه صح لا تبل تروح نبطل نبى إذا فحت بل إذا مقليت بل تقولوا كاني نتود وتدر النار هم ما يتفلتخ وتدر النار يا خاتم تسخ أتليست تحرق دي قال الرأيك حمد تجورة مش at the end of the day وعتت السراويت في عرف ودروخيو السراويت بعج قدر ترى تعبك أبزي قال ده دبرنا نحنا أبزو خينا نحنا ملحسنا كنورور السمك عليه تنكترن كاب دفعتها وعرفت تتعلم ما تحب ده لكم ينبقى زمان زيادة لكم تجارب زمان زيادة لكم يرفعوا يعني كده عبري ولا تسراوي بوغن تجارب لكم زيادة عندنا تتخيل تخطط زيادة لكم كلام تخطط سئل كيف كنا نقول هو بدرخمنا
ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ኮይኑ ተሓደ ቁርጡ ቁልጡፍ ዘመናዊ ዝኾነ ሰራዊት ሃልዩ እቲ በብእዋኑ ሃገራዊ ግዴትኡ ፈጺሙ ዝተፋነወ ከኣኒ ገዚፍ ትሕጃ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ናይ ሰራዊት ምዃን እዩ ንምብራህ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ እንታይ ይብል እቲ ጽምዶሲ ይብል ወዲ ጣባ እቲ ጽምዶሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓው ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ ወይ ከዓ ሰላምስ ዝደልስ ስለ ዘይኮነስ ኮይኑ ዘይኮነሲ ደንበ ተቃውሞ ንምፍራሽን እቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ነገራት ንምስጋርን ኢና ንገብሮ ዘለና ንሕና ከዓ ተረቢሕና ኣሎ እዩ ዝብል ተሓቢዩ ምዝራዊ ብናይ ወዲ ጣባ ባህላ ወዲ ጣባ ካፍቶም መትከል አልቦ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ብኻሊእ ባህላ ልክዕ ከም ተጻዋታይ ኩዕሾ እግሪ ካብን ናብን ክለብ ዝሽየጥ ወይ ከዓ ኤርትራዊ ኤርሚያስ ለገሰ ማለት እዩ ኤርሚያስ ለገሰ ሳንቲም ዘለዎ እዩ ዝዕድጎ ናይ ኣብይ ተቃዋሚ ነይሩ ናይ ኣብይ ኮይኑ ሕዚ ናይ ኢህወዴግ በዓል ስልጣን ነይሩ ናይ ኢህወዴግ ተቃዋሚ ኮይኑ ጀስት ከም ኤርሚያስ ለገሰ ሶ ናይ ኤርትራ ኤርሚያስ ለገሰ መን እዩ ተልኩም ወዲ ጣባይ መትከል ዘይብሉ ተቃዋሚ ሃገራውያን ነይሩ ሕዚ ከዓ ሃገራዊ እየ ይብለሎ ዘረው እውን ጣም ዘይረብሕ ጋርቤጅ ወይ ከዓ ደርቲ ዝኾነ ምንም ዓይነት ሓላፍነት ዘይስምዖ እንታይ ዓይነት በሰላ ይሕድር ዝብል አናላይዝ ዘይገብር ኣብ ዝማዕበሉ ሃገራት ዝነብር ዘይማዕበለ ድሑር ሰብ ፕሪሚቲቭ ዝኾነ ፐርሶናሊቲ ዘለዎ ፍጥረት እዩ ካፍቶም ዘረባታት ኩሉ እንታይ ፕሪሚቲቭ ድሑር ሰብ ኢልካዮ ዝብል ኣብዚ መልሲ ክትረኹ ኢኹም ባዚ ወጣ አባል ብርጌድ አባል ጽምዶ ተኮይኑ ኣወል ሰዒድ ይኹን ምስ ኣወል ወገን ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ጽምዶ ኢንጌጅ ዝኾነ አካላት ወይ ከኣሊወሎም ወይ ከዓቀልጢፉ ብዕሊ ይቅረታ ክወጽሎ ጽምዶሲ ናትናያ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተጻሚርና ዘለና ንሕና ታይብለካ ኣለዎ መስለካ ኣብ ኣሕመድ ዝኩሉ እንዳተዛረበ ናይ ኢትዮጵያ ሜዳታት ዝኩሉ እንዳተዛረበ ስታሊን መጪ ሓመድ ገብሮም ዘሎ 4500 ሰብ ዓዲሙ ርዳትካ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ናይ ኤርትራ ወኪል ዲ ታይኻ ከማን ትብል ንዑ ከማን ከኽብር ኣይካልን ዝረሳሕ ሓቢ እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ወራር ግን እንታይ ብነር ፍሬ ነርካ ሕጂ ግን ተሓቢ የለን ከማን በመሓልኛ ክሰርሕ ኣይክእል እንታይ ክከላኸል ኣይክእል ሓንቲ ግዜ የማነ ሸርብል በቃ ስታሊን ሓመድ ገብሮም ዘሎ ርዳትካ ሕጂ ግን እዚ ይውክል ዲ ኣይውክልን ሕጂ እንታይ መሲልካ ኤርሚ ንኩልኻ ንጽባሕካ አንታና ዓባ ንቅንዕና ዓባ ተዛረብ ጆሲ ንቅንዕና ዓባ ይውክል ዲ ኣይውክልን ትብል ኣይተረዳኻ ንብለካ ዘሎ ናይ ማዕበል ስምዓኒ ናይ ማዕበል ዓቦ ተቀዲሑ ብዛዕባ ወዶም ክዛረቡ ንመጀመርያ ንመንዲት ዋሂቡ ንዓይዲት ዋሂቡ ድዑ ኣይፈልጥ እሞ እግደፋው ስለዝኾነ ናይ እግደፍ ሰራሕተኛ ስለዝኾነ ፈልጡ ቀብለካ ኣለኹ ወዲ ረሳሕ ወዲ ኸማሪት ግን ሓንሳብ ዕድል ሃበና ኸየድለካ ኣለኹ ቀድሚ ዓርከይ እዛ ክልተ መዓልቲ ነፃርያ እሞ ሪብሳ ንገብር ኢለ ቆያ ካሊእ ፅቡቅ ኣለኻ ትብሎ ዘለኻ ምስቶም ደለይት ፍትሕ እኮ ንበዓስ ዝነበርና ምስቶም ደለይት ፍትሕ እኮ አንጻሮም ኣብዚ ጽምዶ ተሰሊፍና ንጉስጉስ ጸናዕና እኮ ንዖም ጸሊእናዮም እኮ ኣይኮነን እዚ ደላይ ፍትሕ እኮ ጽምዶ ዝብል ነገር እኮ ንሱ እዩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ብምድንጋዝ እዚ ነገር እዚ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ ድምፂ ዝነበረ እኮ እቲ ደላይ ፍትሕ እዩ እጂ ኣነ እንታይ ሪ ዝብል ዘለኹ ዋላ ኣብ እንዳሳሚ ሽኮርሲ እናመፁ ዝጻረፉ ብዙሓት ነይሮም ንዖም ውልቀ ሰባት እዮም ክላ እዚኦም እዝነይ ንገብረሉ ምን ኢላ ሓሳብና ይቀይርና ኣነ ሓሳብ ኣይቀይርኩም በፍጹም ግን እዚ ሰብ እዚ ህግደፍ እዩ ብተልእኮ ህግደፍ ዝሰርሕ ካድር ናይ ህግደፍ እዩ ስለዚ ህግደፍ በል ዝበልዎ እዩ ዝብል እምበር ብላዕ ብናቱ ክብል ኣይክእልን እዩ ብናቱ ድሌት ክብል ኣይክእልን እዩ ወዲ ጣባ ናበይና ክነብሎ ወዲ ጣባሲ ኦን ፐርፐዝ እዩ ከብኡ ተዛሪቡ ጽልኢ ስለ ዘለዎ እቲ ዘለዎ ጽልኢ ናይ ህግደፍ እዩ ነጊርና ንሕና ንጻመር ዘለና ፍቅሪ ስለ ዘለና ኣይኮነን አንተ ንህዝብ ትግራይ ኣፍቅርካ ጽልኡኹም እሞ ህዝብ ትግራይ ክነድል ከሎ ዓሰይ እልልልልል ህዝብ ትግራይ ክቃጸል ከሎ ኣደ ኤርትራ በቃ ትሕጎስ ዘላ ኣምሲልኩም ትሰርሑ ነርኩም ኣደ ኤርትራውን ትነቢዓ ነይራ ህዝቢ ኤርትራውን ይሓዝን እዩ ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝበቃ ፖለቲካ የብልኩምን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዘሎ ኩነታት ከማን ክተጽንዑ ኣይከኣልኩምን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዘሎ ኩነታት ዘጽንዕ ፖለቲካ ግን የብልኩምን ሕጂውን ክእረም ኢና ንደሊ ጽምዶ ክፈርስ ኣይንደልን ኢና ክእረም
بت كل حزبي زربح منجد كخيد إنا ندلي دمسي ناخن كون ندلي دمسي أبز محبرو ميديا رخيبنا لنا أبز محبرو ميديا دمسي كوينا إذا نجر زي تعرى نبلا لنا أب إرترا عصرت عموش سب فتح كاب بيت مع عصرتي فقر حزب تجري زلكا كتمثل بروباغندا تسرح عن ميديا مسيحة تمرو نس أمر زلنا خا حزب تجري سلنا فكر يكونن إلهم كعزارو سلزي إزي عينت عكايدا نحزب إرترا عيت أقمنانيو حزب إرترا كموت عندلنينا حزب إرترا حجون أبز ساعات زي نزول خونتات نابر بحو زقير سلام مستقراي يدللو سلام مستقراي زيت عيات بوليتيكينياتات زيت عيات زينا نزارب زلنا إرميلا سلام جوس رحانديكم مرحبا سلام دو كم زي كما عينت سبكو كسما معنا معاتي سؤال لبامي ود طابا يقرأتا خبل من تتصمدو كبهال يقرأتا خبل هزون تثبيت يقبر له مالتي يقرأتا زي التقيدو زهو ملاش كعا زيادة حماق يخون نتصمدو زي بلاشو جن ود طابا طرح personality فوكس غيره ملس خوي كوين جن قدمانا ملس مهابي حزون هديلو استبهيلو نتصمدو نخبل ترجعي يقرأتا حتت بزي قاطامي حزون دقيمة حتت يقرأتا حتتلو أولون وزيد دفيت خجبر له نايتهم ده أكلات خلوا سوات اليوم ودتابع حزون يقرأت عن خبل دفيت خجور له تثبيت خجبر له مخنياته أفتنا يلوم معلت لا ولوم معلت ده تصبح ناي فيديو سرحته مستعان سوار الناس تقول لا بشلوخا التحيزو استزار وزروا نملا نهزب تجراي نكبر هزب تجراي زوارد زنقاشش سلا زخانة نهزب تجراي بمشرفة زبالة بحفشة زواردوز ذي صرفه سلا زخانة نزعون حويسو نتانا يصمدو التزارواون نزياون حوسو يقرأتا نخبل هزوين عدلي هو اللهم مالكي إهيت أورنت لإرترا هلونا إهنن عجزاز علامة تاقل عندما يشلو سيأقولنا إرترايانم بزاولك راساتشون بكا إهيت أورنت بنفلقم يميكاربو دايدن يت أورنتو أكال خوريدي هوننا بتركت درجة يتوقعنا يلنو إكاي بحر أفاروشن يستاتقبلنا يلو إهن نوغا على مادرق عنشلم قالونا إرترايان راساتشون مازقاجت يجمرو يادرقو زقجت يادرقو ባሉበት ሂደት ውስጥ አብይ አህመድ እና አብይ አህመድ ጦር ከባድ ምት ደረሰ ምስራቅ አማራ ላይ። ይሄ የምስራቅ አማራ ምት አብይ አህመድን ድጋሚ አቅሙን ድጋሚ ራሱን እንዲፈትሽ አስገደደው። ማንኝ ነኝ ምን አይነት አቅም ነው ያለኝ የሚለውን ነገር በትክክል እንዲመለከት። ስለዚህ ኤርትራ ምንለውን ነገር ትተን አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ነገር ራሱ ከአቅማችን በላይ። ስለዚህ እዚሁ ርብርብ ማድረግ አለብን። ኤርትራን ለጊዜውም ቢሆን በዲፕሎማሲ በሽምግልና በምን ለማረጋጋት እንሞክራለን ተብሎ ሽማግሌ ወደ ኤርትራ መላክ ተጀመረ። በቀደም ያው እንዳልኳችሁ ከዩኤን ኢንቮዮች ወደ ኤርትራ ተልከው ነበር። የኤርትራ መንግስት ምላሽ ምን የሚል ነው? ብልጽግና ከሚባል ኃይል ጋር መነጋገር ፈጽሞ አይታሰብም። ከዚህ ኃይል ጋር ምንም ንግግር ማድረግ አይቻልም። ይሄ ኃይል ጠላት ነው። ይሄ ኃይል እያለ በሰላም ወተን መግባት ሀገር ሆነን መቀጠል አንችልም። ስለዚህ ከዚህ ኃይል ጋር ሊለይልን የሚችልበት አግባብ ይኖራል። በዛ አግባብ እንፋለመዋለን። የድሮን ማስፋፊያ ከፍተኛ ቴክኖሎጂ መታጠቅ ጀመሩ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ መስመር ጽርግያ A45 ናይ ኤርትራዊት ምዃኑ ዝተኣመነሉ ዝተቆርጸ የእዳው ድሕሪ ምርካቡ መርመራ ከገበር ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ እታ ጓል ንስተይቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ከም ዝኾነትን ወዲ 3 ወርሒ ቆልዓ ከም ጸንሓን እቲ ቆልዓ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ መጉዳእቲ ከይወረደ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተረኽበ ተገሊጽሎ። ካብቲ መልክ ወፅእ ካብ ጸንሐ ዜናታት ኣብ ማዕከና ዜና ጀርመን ዝተቆርጸ የእዳው ኣብ መንገዲ ተረኺቡ ዝብል ኮይኑ እቲ ዝተቆርጸ የእዳው ናይ 10 መርመራ ኣብ ዝተገብረሉ ድማ ናይ ሓንቲ ኣብ መዕወቢ ስደተኛታት ጸንሐት ኤርትራዊት ምዃኑ ተፈሊጡ ይጸኒሑ። ብዛዕባ እታ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ መርመራ ክግበር ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ጓል 32 ዓመት ኣደ 3 ወርሒ ዘለዎ ቆልዓ ከም ዝኾነትን ኣቦን ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ድማ ክትነብር ከም ጸንሐት ተሓቢሩላ። ፖሊስ ዝተቆርጸ የእዳዋ ኣብ መንገዲ ድሕሪ ምርካቡ ብመንገዲ 10 እትነብረሉ ዝነበረት ቦታ ከምኡ ድማ መን ምዃና ድሕሪ ምርግጋጹ መርመራ ክገበር ዝጀመረ ኮይኑ ኣዋልድ ሶም ዝበሃል ዓዲ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ቆልዓ ተገዲፉ ከም ዝተረኽበ ድሕሪ መግላጾም ፖሊስ ነቲ መርመራ ሓቢሮም ኣተሓሒዞም ክምርምርዎ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ቆልዓ ናይታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ከም ዝኾነን ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ከዓ ምስ ኣዲኡ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ዕሸል ኣብዚ እዋን ናብ መንግስታውያን ኣለይቲ ተወሲዱ ዘሎ ኮይኑ
ፖሊስ ከዓ ሕጂ ኣቦ ናይቲ ቆልዓ ኣብ ምንዳይ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ዘሎ ፖሊስ ነዚ ጉዳይ ብዓይኒ ገበን ርእዩ ይምርምሮ ዘሎ ኮይኑ ኣቦ ናይዛ ቆልዓ ወይ በዓል ቤት ናይዛ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ድማ ልዑል ጻዕሪ ይገብር እዩ ዘሎ ድሮውን ፖሊስ ኣብ መላእ ጀርመን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ እቲ እሳት ነብረሉ ዝነበረት ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነብሮ ውልቀ ሰባት ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ርዮሞ ክኾነ ዝኽእሉ ንፖሊስ ሓበሬታ ክህብዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ታቦን እትበሃል ከተማ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ምስኣ ክነብሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ወይ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዛዕባ ርዮሞ ክኾኑ ዝኽእሉ ወይ ዘፈልጥዎ ነገር እንድሕራሎ ሓበሬታ ንፖሊስ ክህቡ ጻውዒት ቀሪቡሎ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መርመራታት ብጀካት ዝተቆራረጸ የእዳው ካለ ከፈሬሰኣ ክረኽቦ ዘይከኣለ ዘሎ ኮይኑ ብኸመይ ካብቲ ክትነብረሉ ጸንሐት ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ካብኡ ርሑቕ ዝኾነ መስመር ጽርግያ የእዳዋ ተቆሪጹ ተረኺቡውን ሕንቅሊተይ ኮይኑ ሓያል መርመራ ይግበረሉ ምህላው እዩ ተፈሊጡ ዝርከብ እዚ ኣሰንባዲ ፍጻመ ካብ ሰንበት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ማለት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ በቲ ጽርግያ እትዝውር ዝነበረት ሰበይትያ ዘይንቡር ነገር ድሕሪ ምርኣያ ንፖሊስ ሓቢራ እቲ ዝተቆርጸ የእዳው ክርከብ ዝተኻለ ሽዑ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ ኣሰር ኣጻብዕቲ ወይ ናይ 10 መርመራ ይኸኣ እቲ ዝተቆርጸ የእዳው ናይ ሓንቲ ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ክትነብር ጸንሐት ኤርትራዊት ስደተኛ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ፖሊስ ብጀካት ዝተቆርጸ የእዳዋ ካብቲ ትነብረሉ ከባቢ ናብ ዝኸባቢ ብኸመይ ክበጽሕ ክኢሉ መንከ ነቲ ተግባር ፈጺምዎ ዝምርምር ዘሎ ነቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ዕሸላውን ናብቲ ኣፍደገ ቤተ ክርስቲያን መን ኣምጺዎ መርመራ ይገብር እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ልዕልቲ ኣቦቲ ቆልዓ ዝኾነ በዓል ቤታ ኣተኩሮ ተገይሩ ይድል 2023 ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጽመሉ እዋን ንሓደ ኣብ ሰራዊት እስራኤል ብመዓርግ ሌተናል ኮሎኔል ከገልግል ጸንሐ ወተሃደር እስራኤል ዘድሓነ ኣብቲ ሃገር ዝምቕማጡ ወዲ 51 ዓመት ሙልጌታ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ድሕርቲ ሽዑ ልዑል ሞጎሳ ዘረኸበሉ ምድሓን ናይቲ እስራኤላዊ ወተሃደር ኣብ እስራኤል ነባርነት ተዋሂብዎ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ናይ እስራኤል ዜግነት ክወሃብ ምዃኑ ተገሊጹ ሓንቲ ጂዊስ ኒውስ ሲንዲኬት ዝተባሃለት መርበብ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና እቲ ወዲ 51 ዓመት ኤርትራዊ በቲ ዝፈጸሞ ተግባር ልዑል ናዕዳ ከም ዝረኸበን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ብዝወሰዶ ውሳነ ነባርነት ክወሃብ ተወሲኑ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ድማ ዜጋ ናይቲ ሃገር ንምዃን ዜግነት እስራኤል ንኽሕዝ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ነዘማዕከን ኣነ ፍሉይ ነገር ኣይገበርኩን ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እየ ገይረ ብምባል ዝገለጸ ሙልጌታ እቲ ፍጻመ ከቢድ ከም ዝነበረን ንሱ እቲ ዘድሓኖ እስራኤላዊ ወተሃደርን ብህይወት ክጸንሑ ምኽኣሎም ዕድለኛታት ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ በቲ ዝረኸቦ ናዕዳን ተኸፊትሉ ዘሎ ዕድልን ሕጉስ ምዃኑ ገሊጹ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዳሰልት ፋልከን የተባሉ 50 ፕራይቬት ጀቶችን ከሱዳኑ መሪ ጀነራል አልቡርሃን መረከባቸውን የሚያሳይ የሳተላይት ምስል አፍሪሜኒስት የተባለው የሳተላይት ድረገጽ ይዞ ወጥቷል። አፍሪሜኒስት ይዞት በወጣው ዘገባ መሰረት መነሻቸውን ፖርት ሱዳን ያደረጉ 50 ፕራይቬት ጀቶች አስመራ መግባታቸውን ደግሞ ኤርትራ መግባታቸውን ይፋ አድርጓል። ይህ የጀቶቹ እንቅስቃሴ ደግሞ የፕራይቬት ጀቶች እንቅስቃሴ በኤርትራና በሱዳኑ መሪ ጀነራል አልቡርሃን መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክር ከመሆኑም በተጨማሪ በኤርትራ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ የተለያዩ ግልጋሎት ላይ የሚውሉ ጀቶች እንዲሁም ደግሞ ድሮኖችን ጨምሮ የሱዳኑ መሪ ጀነራል አልቡርሃን ከፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ እያሸሸ መሆኑን በይፋ ያረጋገጠ መረጃ ነው። ወደ ኤርትራ ከገቡት የግል ፕራይቬት ወይም ፕራይቬት ጀቶች ጋር በተያያዘ የተለያዩ ፖለቲካ አስተያየት ሰጪዎች አስተያየታቸውን እየሰጡት ባለው መሰረት ከሆነ ከቀናት በፊት ግብጽ ካይሮ ጉዞ ያደረጉት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የግል ጀት እንደሌላቸው ከተገለጸ በኋላ እነዚህ 50 ቁጥር ያላቸው ጀቶች ወደ ኤርትራ መሄዳቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለግል ግልጋሎታቸው ጭምር ሊጠቀሟቸው እንደሚችሉም የተለያዩ ምንጮች ገልጸዋል። ይህ ደግሞ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዚህ በፊት የሱዳን ጦር በአደራ የሰጣቸውን የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን ማስቀረታቸውን ተከትሎም የተነሳ ሐሳብ ነው። ታዲያ የሱዳኑ መሪ ጀነራል አልቡርሃን ከኤርትራ ጋር ያላቸውን ጥብቅ ቁርኝት በይፋ ያረጋገጠና የሱዳኑ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል እያደረሰበት ያለውን ጥቃት ተከትሎ ከሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ለማምለጥ የጀነራል አልቡርሃን አመራሮች 50 የግል ጀቶቻቸውን ወደ ኤርትራ መላካቸው ነው ድረገጹ ይፋ ያደረገው። ክቡራትን ተከታተልቲ ሎም ነወር ቪዲዮታት እዚኦም ይመስል ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክምለስ ኣብዚ ክፍለየኩም ባይ ባይ